An balima Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an mana kɛ diɲɛ fan fan an ka foli bɛ aw bɛɛ a balimakɛ ni a denkɛ don Raskebe a bisimila Actuel Media ka jabaranin sanfɛ bi an bɛ tɛnɛ la mɛkalo tile 31 san 2021 an bɛ a ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan an b'a fɔ ko a bisimila ko kɔrɔ Actuel Media ka jabaranin sanfɛ jɛmukan in minnu bɛ kan suit direct en direct sur Facebook an ka foli bɛ aw bɛɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ tila ka sɔrɔ an ka chaîne YouTube kan Actuel Media ani an ka site internet www.actuelmedia.net an b'a fɔ ko a dan ka na ko kura an ka jɛmukan kɛnɛ kan bi comme annoncé an ɲɛ bɛ a la cogo min na titre la l'esclavage dans les milieux soninké réalité ou utopie des détails avec Raskebe a bɛ waati caman bɔ a bɛ waati jan bɔ an bɛ kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko jɔnya wale o bɛ ka kɛ Kayi mara la Jɛma cercle kɔnɔ village caman na village minnu ni an bɛ tila k'an da don la ka wala aw ye a bɛ maa dusuma kasi a bɛ maa bila miiri la k'a fɔ ko halisa an bɛ 21e siècle la san 2021 ko pratique dɔ bɛ kɛ min ye jɔnya ye a bɛ maa dusuma kiyakiya a bɛ maa bɔ a dagolo kan ko hali sini sɔgɔmada fɛ ko jamana in kɔnɔ k'i bɛ se ka mɛn i tulo la ko juru bɛ don maaw kanna ko jɔlɔkɔ bɛ don maaw kanna ka don maaw sen na ko i ye jɔn ye an ye kibaruya sɔrɔ a mɛnna a ye an dabali ban a y'a to an wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ala y'an ka baara kɛ kunnafoni ye an wulila ka taa Kayine la depuis san 2018 2018 Actuel Media ka équipe karata kɔnɔna na an ye dugu caman kɛ an sigila bulon caman kɔnɔ an ni dugutigi caman sigila an ni alimamu caman sigila an ni laadatigiw caman sigila karata kɔnɔ Kayine la kɔnɔ Jɛma cercle kɔnɔ village ni hameau ni buguda caman na maraka minnu bɛ ka jɛmukan in lajɛ bi n'i ko karata n'i ko Kayine la u b'a dɔn réellement u ye dugu minnu ye u ye dugu ye kuma bɛ ka kɛ k'a fɔ ko jɔnya wale bɛ ka kɛ dugu min na n balimaw mun de kɛra mun de ye tiɲɛ ye mun de ye nkalon ye jɔn ta ye tiɲɛ ye jɔn ta ye nkalon ye le rasta n'est pas là aujourd'hui pour juger le rasta n'est pas là aujourd'hui pour trancher le rasta est là aujourd'hui juste pour dire ce qu'il sait de cette situation ce que j'ai vu de mes propres yeux ce que j'ai entendu comme témoignage ne bɛ ka o de étaler la raison est la mieux partagée au monde adamaden bɛɛ jɔnna a sɔnfɛn na mais fo n'a kɛra a ka hakili ye kumakan min bɛna bɔ an da bi nin video kɔnɔ ala kana kɛ balo kuma ye ala kana kɛ fitinɛ kuma ye ala kana kɛ tasuma ɲaga kuma ye ala ka kɛ message d'apaisement ye mais c'est pour rétablir aussi la vérité moi ma part de vérité à moi an balimaw an ye mun ye depuis 2018 an taara bulon kɔnɔ an sigila an ye kuma caman mɛn munna an wulila ka taa yen ka da kan an bɛ video ye maa dɔ kunkolo sɔgɔlen don juru b'a kan na juru b'a sen na maa dɔ bugɔlen don maa dɔw bɛ yen a bɛ kuma k'a fɔ ko ale bana jɔnya ma k'u y'a gɛn ka b'u ka dugu la an caman y'an to Bamakɔ yan ka critique kɛ an caman y'an to Bamakɔ yan ka kuma caman fɔ mais combien sommes-nous qui ont eu à effectuer le déplacement d'aller à la source de l'information an kɔni taara an bɔra mission na ni dɔgɔkun kɔnɔ an tun bɛ Kayi kɔnɔ cercle Jɛma cercle la ka taa village la dugu 20 ni kɔ nous sommes arrivés à les rassembler autour d'une assemblée générale ka sigi ka kuma kɛ ka ɲininkali kɛ ka se laadatigiw ma Kayi kɔnɔ marakaw ma u ka dɔ fɔ an ye min bɛ ka fɔ ka da kan an ma mɛn an tulo la ko a bɛ fɔ classe minnu ma ko jɔnw laada tagabolo la ko olu ka video caman bɛ an ye k'a fɔ olu ko olu denw ni hɔrɔndenw tɛ sigi bankelen kan hɔrɔndenw k'u bɛ sigi ɲɛfɛ ko jɔndenw bɛ taa kɔfɛ a ka yafa ne ma kuma ni a tɛmɛsira don ko robinet la ji min bɛ ta ko hɔrɔnw ni musow ni denw bɛ taa ji ta k'olu minnu ye jɔn ye k'olu bɛ jɛn ji la k'olu bɛ jɔn ye k'olu tɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la u muso n'u denw tɛ furakɛ kɛnɛyaso la ko kɛnɛyaso tigɛla u la ko hɔrɔnw ni denw o de hɔrɔn olu bɛ taa furakɛ balimaw an ye kuma caman mɛn an ye video caman ye an ye ganbana si maaw ka video n'u ka intervention n'u ka conférence caman assisté ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Actuel Media encore Actuel Media welela ka conférence min couverture kɛ
drôle m'au fait gambana m'au fait n'est pas d'adon balma devine ko dem na kubi mais réellement moune folo agné ne mime kadaka ni ya entra sege ma tuma bi ki bamako ya ko jonya be kay marala ko mo be ka gosi ko ma muso ni shukola ko ma muso to taye alhamdulillah subhanallah disons subhanallah sané ma se alay ko ni shukola ko ma muso to taye entra sege like ka se ga ni ka nyedon kadaka c'est très facile de rester ici à Bamako sous le climatiseur clim douma ventre douma Gambia ka dun ki kono fa ka foko jonya be kay marala ka so ye kono fon dilaye ima wuli ka ta enquête ke ima ta sege entra sege mimi ka fo ni chano ni chante 2018 antale maïk matma fo ne ni nga équipé bol laba min kay en faw en baw en teru en jonyon mauchi la ka clé ka en wolé aras ke biya culture là c'est un sujet sensible ni man nogo identiga lakarana iga sécurité ou be sega dankarila ibi sega bugo ni ko man nogo kabila kelado ikma photo don le rasta c'est ce qu'il veut le rasta c'est ce qu'il dit j'ai mes principes à moi j'ai des valeurs morales qui sont inébranlables ala kana bo nga linka kata c'est ka do mimbe réellement avant que nga de détails là j'invite les confrères, les hommes de médias, les animateurs de radio-télé, à manager confondila fin, ni mamobe qui est intéressé du dossier là, allez-y à la source de l'information. Faites un tour dans les cercles de Caille. Il faut les rapprocher. En grand contenté drone, nous nous minon tchagabo doula kara bamako, katulu drone interviewé. A me vidéo mouye gambana mofe, en kana au drone taga brakeni aye, mais en cas sege naya sege cheri golo miyam segado mais ni fankele ka kuma mine ka fankele accusé ibura neutralité kono te journaliste ka baray mais entre sege zone rougité zone dangerosité kuna foni dila foyte ko idila ka ta dugina ki bugala folo mimi ka foko bugali mune fola anye mimi ka foko joyan ne mune men amno le fo anye anga nyini kono balimo anya ngali ga ko abe fo fem mako joyan mune do kay marala depuis lawale monsieur maliko dugute histoire kono ko dumunte joni ko dam do kulte joni kadaka al dina na joya kumbe ni mamne mugu bondala abiki joni depuis histoire depuis islamé era la islamé ni mama mana kele ni islamé sesoro ou bolofo mi daga islamé ou muso bi daga islamé ou bolofo mi daga islamé o be ke islamé ke ka joni il se ga fere il se ga bla bara fembela mais jonya abolila. Après 400 ans d'esclavage, après 77 ans, près de 88 ans de colonisation, l'esclavage et la colonisation ont été abolis chez ici en Afrique, particulièrement au Mali. Excusez-moi, Mifolo Agné, la tout fait Kaïm Marala, Mifolo Agné, Kaïm Mara, gouverneur ou préfet fait, la baye moufé, n'a pas de joyan, que Doudobe, Ibita Soro, Albamoya, Mali Fambela, Djelouga Doubé, Funoka Doubé, Granoga Doubé, Nouka Doubé, Obe Doubé, Obe Mali Fambé. Ko Dougou Nouna, Doudobe, Oulé Dondoué, Ouga Djamou Djon Kouno, mais esclavage abolira. Au cours de 1960, bien avant 1960, Toroba Doko Oma, Konyayi Oulu Sam Bichegier, Sam Bikonoton, Sam Birovla, Ouma Amad Delka Fo Ouluma Kiye Djonye. Mais Oulu Delka Douye Djon Bona Odi, mais Koran Doyen Balmena de Bouloubara, Lada de B, Lada Ye Moufenyede, Anganda de la Kola Aïe, Mi Fola Anye, Anye Mime. Lada Mimbe, Abefoko Djon, Horombe, Lada Ye Mouye Oulu Nyon Tchembalmon.
min bɛ o ye a bɛ fɔ minnu ma ko jɔnw olu ni hɔrɔnw tɛ furu ɲɔgɔn ma ye a bɛ fɔ minnu ma ko jɔnw olu ni hɔrɔnw furu ɲɔgɔn ma tɛ u muso ni u denw tɛ di ɲɔgɔn ma laada wɛrɛ bɛ yen tuguni minnu ka du ye jɔn du ye olu tɛ kɛ alimami ye minnu ka du ye jɔn du ye olu tɛ kɛ dugutigi ye an ka nin fɛn saba ta an ka lajɛ est-ce que o bɛ kayi dɔrɔn de wa Arasa bɛ ka question de poser je pose juste une question je mets à table une hypothèse j'ai pas la vérité absolue a fɔlɔ fɔlɔ k'u tɛ furu ɲɔgɔn ma ne ko numu ni fila bɛ furu ɲɔgɔn ma wa n balimaw n ye question de poser dɔgɔnɔw ni kadɔ bɛ furu ɲɔgɔn dɔgɔnɔw ni fila bɛ furu ɲɔgɔn ma wa n ye question poser dɔgɔnɔw ni bozo disons u bɛ furu ɲɔgɔn ma wa n ye question poser hɔrɔn ni joli bɛ furu ɲɔgɔn ma wa ne ye jara ye an tɛ jeli furu an tɛ numu furu o ye ne yɛrɛ ka du kɔnɔna ye an faso kɔnɔ an tɛ jeli furu an tɛ numu furu ɔ du joli bɛ yen dugu joli bɛ Mali kɔnɔ ni jamu dɔw tɛ furu ɲɔgɔn ma kɛlɛ min bɛ yen laada fɔlɔ min bɛ yen jɔn ni hɔrɔn cɛ dugu ninnu na Kayi mara kɔnɔ dugu 20 ni kɔ an ye minnu dalajɛ min fɔlɔ an ye ne bɛ k'o de fɔ n m'a fɔ ko n ta ye tiɲɛ ye o ye fɔlɔ ye filanan alimamiya ko jɔn tɛ kɛ alimami ye dugu in kɔnɔ Mali sariya ye mun fɔ alimamiya kan ani dugutigiya dugutigiya ni alimamiya bɛ den de dugu sigicogo dugu laada dugu tabiya dugu ka kokɔrɔ dugudenw de bɛ o évaluer a ka kan k'a di maa min ma a bɛ di o tigilamɔgɔ ma ne ko Bamakɔ dugutigilaka ye jɔn ye dɛ Turo ni Ɲaro tɛ wa ni ne ye jara ne k'a fɔ ko Bamakɔ dugutigilakaw ka dugutigiya di anw ma dugu dɔw dugutigiya bɛ di o bɛ dɛ maa minnu ye dugu tu tigɛ olu de bɛ kɛ dugutigi ye dugu dɔw fana dugutigiya bɛ di maa minnu kɛra dugu sigibaa fɔlɔ ye dugutigiya bɛ di olu ma dugu dɔ fana laada ye min ye maa min ka kɔrɔ ni bɛɛ dugu kɔnɔ dugutigiya bɛ di o ma ɔ Kayi mara kɔnɔ laada filanan min bɛ yen o ye nin ye ko jɔnw a bɛ fɔ jamu minnu ma ko jɔnw a ka yafa ne ma olu tɛ kɛ dugutigi ye u tɛ kɛ alimami fana ye alimamiya la ne ko Bamakɔ alimaminakaw ye jɔn ye Kalelakaw tɛ wa kɔkɛ Kale bɛ bonda min na misiriba Bamakɔ alimamiya bɛ olu de bolo dugu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dugu sigibaga fɔlɔ n'u sigira dugu kɔnɔ maa kalalen fɔlɔ min mana na u bɛ alimamiya ta ka di a ma o ye maaw laseli olu bɛ kɛ alimami ye dugu alimamiya fana bɛ di dugu dɔw la ka dɛn maa min fana kalalen don ni bɛɛ ye alimamiya bɛ ta ka di o tigilamɔgɔ ma o bɛ Mali fan bɛɛ ni tabiya saba dugumɔgɔ kalekan ye nin ye ko nin tɛ wuli n'a bɛ wuli dugu de bɛ bɛn a kan mais laada wɛrɛ min bɛ yen tuguni o ye jumɛn ye ko i ka n ta kɛ n k'i ta kɛ Kayi mara kɔnɔ n'a ma ɲɛ jɔnya min tun bɛ yen pratique la o tɛ yen bilen laada min bɛ yen ni a bɛ se ka bɛn a la a bɛ se ka kɛ cohésion ye entre les habitants du village o ka don ba la o ye jumɛn ye ni anw ye hɔrɔn ye min fɔra an ɲɛ min k'o relater n balimaw ni anw ye hɔrɔn ye ni kɔɲɔ bɛ anw fɛ yen ni denkuli bɛ anw fɛ yen ni ɲaga bɛ anw fɛ yen a bɛ fɔ maa minnu ka du ma ko jɔn du olu bɛ na anw fɛ yen olu bɛ na an ka baara kɛ olu bɛ na an ka ji ta kɔɲɔ don ka na an ka tobili kɛ kɔɲɔ don k'an ka baara misɛnnin bɛ kɛ kɔɲɔ don encore maa minnu ka du bɛ ko jɔn du ni kɔngɔ fana bɛ olu fɛ yen hɔrɔnw fana bɛ taa o baara kelen kɛ nin ye dugu laada ye jɔn ni hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn matigi u ka sigi kɛcogo filɛ nin n balimaw nin de ye laada ye dugu ninnu kɔnɔ min fɔra an ye cɛkɔrɔba dɔw ko anw ma san 80 olu bɛ yen san 70 olu bɛ yen cɛ si ma deli k'a fɔ olu ye ko i ye jɔn ye u ko i ka foro y'i ta ye i ye jɔn ye i ye hɔrɔn ye i muso y'i ta ye i ye jɔn ye i ye hɔrɔn ye maa ti ma diyagoya i ka taa kɔɲɔ kɛ maa bara maa ti ma diyagoya i ka taa baara kɛ maa bara maa ti ma diyagoya i ka baara kɛ maa ye ko a ka du ye hɔrɔn du ye ko a ka du ye jɔn du ye maa ti ma diyagoya i ye jɔn den ye i muso ye jɔn muso ye ko ne bɛ taa jiyafa ka da kan ko ne ye hɔrɔn ye subhanallah
mi fɔra an ye ko o misi kara zarati tɛ dugu in kɔnɔ mais an tilala ka ɲininkali kɛ ni kɛlɛ bɛ daminɛna ni mun de ye mun de ye ni kɛlɛ bɛ daminɛ munna Kayi mara kun ka di munna bi ye Kayi mara goya o ye jɛmukan tago filanan ye u ko anw ma Kayi mara la jama siècle kɔnɔ ko olu ka sigi kun ka di marakala kun ka di développement bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn minɛ ko mun ye sigi goya ko jɛkulu dɔ bɛ ko Gambana marakakan na Gambana kɔrɔ ko an bɛɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ ye kelen ye Gambana an bɛɛ ye kelen ye Gambana ko Gambana in sigila Mauritanie de jɔnya kuma bɛ Mauritanie Sénégali Mali nana don Gambana la mais Mauritanie ni Sénégali olu ta fanga dɔgɔyala mais Mali kɔnɔ y'a de maa minnu donna Gambana la maa minnu bɛ Kayi mara la ni olu ka du historiquement tagabolo la tabiyaw la dugu sigicogo la ani histoire la n'olu ka du ye jɔn du ye olu minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ Faransi kɛrɛnkɛrɛn précisément u ka ca Faransi de kɔnɔna na olu ye jɛkulu in sigi ko Gambana olu ko sisan a bɛ fɔli min kɛ u ma ko jɔn du k'o fɔli ka dabila mais kɛlɛ min bɛ ka kɛ alimamiya dugutigiya ani k'u ka jɛ ka furu ɲɔgɔn ma u y'o kuma fɔ k'o évoquer k'o laɲini mais min fɔra an ye ko u ma sanga sɔrɔ ka da kan o bɛ Mali fan bɛɛ dugu bɛɛ la bɛɛ tɛ kɛ alimami ye dugu bɛɛ la bɛɛ tɛ kɛ dugutigi ye dugu bɛɛ la maa ni maaw tɛ furu ɲɔgɔn ma o ye Mali yɛrɛ tagabolo ye mais k'u nana mun fɔ sisan k'u nana fɔ de ko ni su kola ko jɔn muso t'u ta ye ko jɔn jagoyalen ko ka baara kɛ matigiw ka foro kɔnɔ ko jɔn jagoyalen ni kungo bɛ matigi fɛ ka taa baara kɛ ko ni i bana jɔnya ma ko i bɛ gosi k'i kunkolo sɔgɔ i bɛ minɛ ka bugɔ ko dugu kɔlɔn bɛ tigɛ i la n'i bana jɔnya ma dugu ekɔliso bɛ tigɛ i denw na n'i bana jɔnya ma ko dugu dɔgɔtɔrɔso bɛ tigɛ i la ko n'i bana jɔnya ma n balimaw o ko Gambana ka lutte nin de ye ko nin pratique de bɛ olu baara k'a ka dabila an bɛɛ bɛ Gambana dɔn an b'u suit u bɛ conférence kɛ u bɛ fɛnbaw kɛ ONG don u ni ONG bɛ baara kɛ minnu ye droits de l'homme ye an yɛrɛ b'a maa caman dɔn ka da kan u bɛ kɛnɛ fɛn fɛn sigi u bɛ wele bila anw ma an bɛ maaw bila ka taa kɛnɛ ka taa couverture kɛ an b'a photo publier an b'a vidéo bila an b'a article bila ka da kan anw ye kunnafoni dila n'i bɛ fɛ ka kunnafoni cari ni sera anw ma an b'a cari cogo la i bɛ fɛ ka kɛ cogo min na an ye nin kɛlɛ bɛɛ ye mais ɲininkali dɔ bɛ yen ne bɛ n'o tɛnku n yɛrɛ la k'o tɛnku aw la Gambana ye ONG Gambana ye association ye min bɛ kɛlɛ kɛ dɔrɔlɛmu b'u k'u dɛmɛ mais an ka ɲɔgɔn ɲininka pratique min bɛ ka fɔ avant la naissance de cette association Gambana au Mali est-ce que an tun b'a mɛn an tulo la ko jɔnya waleya bɛ kɛ Kayi kɔnɔ wa est-ce que Kayi ye yɔrɔ ye Mali kɔnɔ ko ni jɔnya wale tun bɛ kɛ k'a tun bɛ dogo anw na fo jusqu'à l'arrivée de l'association Gambana dans ces milieux walasa an ka se ka bɔ a kalama ko jɔnya pratique bɛ yen j'ai juste posé une autre question encore le reste est là pour mettre sur table des hypothèses ne yɛrɛ ɲininka o ye Gambana ka kumakan ye a fɔra ko photo bɛ publier Gambana maaw fɛ ko bugɔli kɛla ko juru bɛ don maaw kan na mais n bɛna an ye témoignage dɔ sɔrɔ k'o ta Actuel Media ka documentaire bɛna bɔ nin ko in k'a timɛ sani documentaire ka bɔ cɛ dɔ ka intervention bɛ an bolo ne yɛrɛ ye cɛ ye n b'a dɔn mais u ko juru kun bɛ maa min kan na photo la Facebook sanfɛ ko jɔn k'a y'a ba jɔnya ma k'u ye juru don a kan na an bɛɛ y'a ka photo ye caman y'a commenté caman ye accusation kɛ ne ye chance sɔrɔ ne ni ka équipe min taara Kayi mara la an ye cɛ y'a ɲɛna a nana sokɛ sanfɛ a ko olu ka du ye jɔnbonda du ye a ko mais ale tile kelen a ma fɔ ale ma k'ale ye jɔn ye mɔgɔ ma deli k'ale minɛ k'ale jagoya bila baara la laada ni tabiya ni tagabolo min bɛ ale b'o bɔ a sira fɛ a ko olu ka ɲɛnajɛ dɔ de tun bɛ yen don dɔ la ale yɛrɛ de juru don a yɛrɛ kan na
ka dɔn kɛ ka ɲagari kɛ ko u ye o photo kelen ta Gambana maaw k'o photo kelen ta k'o publier ko ale bana jɔnya ma k'o de y'a to k'o ye juru don a kana jagoya la n ye photo ye Facebook kan à l'époque bɛɛ y'a ye mais cɛ in ko k'ale yɛrɛ de ye juru don a kan na Actu Media bɛ tila ka cɛ in ka vidéo bila page sanfɛ a bɛna tila ka ye n balimaw ne ko an ka ɲɔgɔn ɲininka Gambana ka lutte ye nin ye mun fɔra an ye n'an bɛ se ka min faamuya dugu in kɔnɔ Kayi mara la o ye mode de gestion structuration organisation min bɛ se ka to dugu bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ dugu ani dugu ka se ka développer Kayi ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na développement bɛ yen mais jamana tigilamɔgɔw ɲɛmaaw ma investissement kɛ yen u ma baara kɛ yen mais Kayi sigiden minnu bɛ ye chance sɔrɔ ka taga sigi Faransi olu ka bɔ ni ɲɔgɔn n'u ka fara ɲɔgɔn kan o kɛra sababu ye ka investissement ni développement sira don u ka dugu kɔnɔ wari min bɔ Kayi ka na san kɔnɔ des milliards Kayi bɛ dɛmɛ min Kayi ka den minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ investissement min kɛ FMI Banque mondiale diɲɛ bɛɛ bɛ dɛmɛ min don Mali ye a t'a wari bɔ les économistes peuvent le confirmer vous aussi vous pouvez faire votre recherche ka se k'a dɔn nin kuma in tiɲɛni a bolo ka se k'a dɔn u ko Kayi ne la kɔnɔ Jamute Kamara Karta a mana kɛ nin fila c'est-à-dire Karta ye canton de ye Karta canton kɔnɔna na Jama cercle kɔnɔ maraka minnu bɛ kɔfɛ dugu bɛɛ la i bɛ taga sɔrɔ dugu kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ Bagamabugu ta an ye bɔli laban kɛ Bagamabugu dugu 20 ni kɔ taara an sɔrɔ Bagamabugu de Bagamabugu kɔnɔ u ka duguden minnu bɛ Faransi diɲɛ kɔ kan kalo kalo bɛɛ bɛ wari hakɛya dɔ di kɛsi la o ye dugu kɛsi ye o fana bɛ di jamu dɔw de ma o ye gorilakaw ye ni an ka duguden minnu bɛ kɔfɛ jaralakaw tarawelelakaw gorilakaw sakolakaw siribelakaw jalolakaw a mana kɛ jamu fɛn fɛn min bɛ dugu in kɔnɔ olu bɛ musaka min di o musaka de bɛ fara ɲɔgɔn kan kalo kalo n'o fara ɲɔgɔn kan kalo kalo sisan dugu la i bɛ taga sɔrɔ o musaka de bɛ kɛ ka ekɔliso jɔ ka entretien kɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka entretien kɛ ka robinet sen ka château sen ka entretien kɛ ka magasin jɔ dugu kɔnɔ ka magasin kɔnɔna fa ka balo ni fɛnw bila a kɔnɔ min bɛ se k'a to e ka dudenw bɛ taa balo ta ka dun ka nɔnɔmugu ta ka sukaro ta u mago bɛ se fɛn fɛn ma dugu kɔnɔ k'o ta k'o dun ka baara kɛ a la fu ka da kan u ka duden min bɛ kɔfɛ o ye musaka min kɛ ɲɔgɔn ka ye o de bɛ bɛn o ma mais ko Gambana ko in daminɛlen ko kɛlɛ yɛrɛ bolo ma min fɔra an ye balimaw ko Gambana denw ninnu ko u ka maaw ma Gambana maaw minnu bɛ Faransi n'u bɛ dugu in kɔnɔ olu ko olu tɛ dugu ka cotisation sara olu dun ka laada la olu ka dugu sariya la u ka structuration ni organisation kɔnɔ ni maa min y'a baga dugu cotisation sara dugu ni hɛrɛ min fana ka kan e ka du tɛ bénéficier o la ka da kan bɛɛ bɛ jɛ ka wari min sara o de bɛ kɛ ka investissement kɛ du moment que e y'i ban ka o musaka bɔ a sira fɛ o kɔrɔ e kan ka hɛrɛ min bénéficier e n'i ka maaw aw sen tɛ o la bilen Mali kɔnɔ n'i y'i ban ka impôt sara sariya b'i nɔ minɛ n'i y'i ban ka taxe sara a b'i nɔ minɛ n'i y'i ban ka TDRL sara taxe de développement régional et local n'i y'i ban o sara ni dugu tɔgɔda la an b'a fɔ ko nisɔngɔ n'i y'i ban o sara kɔmana n'a ka maaw b'i nɔ minɛ olu ko Gambana ka maaw olu bɔra ka cotisation sara o de y'a to ni e y'i ban ka cotisation sara o kɔrɔ e sen tɛ dugu ka taga ɲɛ la i mago tɛ dugu ka hɛrɛ la ka da kan e k'i ta sara n'a t'i kun n'i y'o fɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo min na o juru bɛ se ka don i la walasa i ka se ka sara mais du moment que tu as refusé de payer la cotisation du village donc ce qui veut dire que e fana ka famille tɛ bénéficier bilen dugu hɛrɛ la ka da kan cotisation min bɛ sara o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugu la taga ɲɛ ka don dugu kungoda fɛ o de y'a to minnu ka du ye ko jɔn du Gambanakaw minnu ye olu ka somɔgɔw ye n'u bɛ Faransi n'olu tun kan ka cotiser walasa u ka famille ka bénéficier dugu hɛrɛ la u y'u ban ka cotisation min sara o de y'a to olu fana y'u sen bɔ dugu hɛrɛ la ni a somɔgɔw ko a bɛ fɔ aw ma ko jɔ a ye jɔn du ye esclavage ka aboli laada minnu bɛ a sen tɛ a la kafiriya don a da tɛ a la a fana dugu ka musaka de bɛ don kɔlɔn na
état massé état massé kɔlɔn min bɛ yen a tɛ ji t'a la a ka mɔgɔw ka kɔlɔn segin aw ma château min bɛ yen robinet min bɛ yen a tɛ ji ta dugu ka investissement don a ka mɔgɔw ka ban k'a san u ka dɔ jɔ ka di aw ma ekɔliso min bɛ yen a denw tɛ taa kalan kɛ yen u ka to so kɛnɛyaso min bɛ yen a tɛ taa furakɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw ka dɔ jɔ ka di aw ma kɛlɛ wuli kun filɛ n balimaw min fɔra an ye k'a sɔrɔ an b'a mɛn ko kilasi kɔnɔ ko jɔndenw bɛ na ɲɛfɛ ko hɔrɔndenw ko jɔndenw bɛ taa fo kɔfɛ ko hɔrɔndenw bɛ taa ɲɛfɛ ekɔliso kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ekɔliso ni ɲɔgɔn cɛ dugu ninnu na kɛnɛyaso ni ɲɔgɔn cɛ dugu ninnu na mais sani an ka se fɔlɔ nin ye dugu ka structuration ye nin ye dugu ka organisation ye balimaw u y'u ban ka nin sara bon u y'u ban ka sara o de y'a to tuma bɛɛ an b'a ye télé la an b'a ye radio la conférence bɛ kɛ ko dugu ji tigɛla jɔndenw na ko dugu balo tigɛla jɔnw na ko dugu kɛnɛyaso tigɛla jɔnw na ko dugu lakɔliso tigɛla jɔnw na ka da kan u y'u ban ka dugu ka cotisation de sara an ka ɲinini senfɛ an ka ɲininkali senfɛ min fɔra an ye cotisation ko kan munna ji bɛ tigɛ u la munna courant bɛ tigɛ u la munna dugu kɔlɔn bɛ tigɛ u la munna dugu dɔgɔtɔrɔso bɛ tigɛ u la munna dugu kalanso bɛ tigɛ la ka da kan ce n'est pas l'investissement de l'État c'est l'investissement du village à travers la cotisation des uns et des autres n balimaw an ye question posée o de min kɛla an bɛ tila ka se o niveau la i bɛ n'a ye communication bɛ ka kɛ ko ji tigɛla an ka maaw la dugu kɔnɔ ka da ko an ye jɔn ye u ye dugu hɛrɛ tigɛ anw na donc u ka maaw bɛ minɛnw cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ an ye ɲininkali kɛ n ko don jumɛn a ye u gɛn u ko mɔgɔ si ma deli k'a fɔ mɔgɔ si k'i ka bɔ dugu kɔnɔ u ka maaw ban ka cotisation sara dugu fana ni min ka kan u tigɛra u la o kama u k'u ka maaw ka bɔ dugu kɔnɔ mais communication bolo ma u bɛ photo ta k'u bɛ video kɛ ko ka o poster jɛma mana o ye ko Mali kɔnɔ région dɔ bɛ yen ko Kayi Segu dɔ bɛ yen ko Jɛma dugu dɔ bɛ Karata kɔnɔna na Kayinara ninnu Jɛmute Kamara ninnu Bagabugu ninnu a n'a caman ko maaw banna jɔnya ma k'u y'u gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ balimaw nin ye kunnafoni ye depuis lawale kunnafoni min su ni tile an tun bɛ min mɛn an tulo la nin ye dugu ka sariya nin ye dugu ka tagabolo ye dɔgɔkun o dɔgɔkun fana kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamabugu kɔnɔ alamisa o alamisa dugu kɔlɔn baara bɛ kɛ ka dugu kɔlɔn bɔgɔ bɔ u ko maa minnu ka bɔnna bɛ dugu in kɔnɔ ni olu ka du tabiya bolo ma olu ye jɔn du ye olu ka denmisɛnw bɛ ban ka na kɔlɔn baara kɛ k'u ban ka nin baara kɛ n'u fana y'u ban ka o baara kɛ sisan olu fana b'a fɔ bɔn jumuwa ka a y'a ban ka na kɔlɔn baara kɛ alors a sen tɛ dugu kɔlɔn jiko la bilen ne bɛ ɲininkali dɔ poser a kun sani an ka taga ɲɛfɛ Gambana sigi kun ye mun ye sani Gambana ka sigi est-ce que an kun b'a mɛn an kulo la ko jɔnya wale bɛ kɛ Kayi mara kɔnɔ wa moi j'ai juste posé une question m'a fɔ n ka kun tɛ a bɛ ne ye question de poser sani Gambana ka sigi est-ce que a kun bɛ fɔ ko jɔnya bɛ Kayi mara la wa Gambana sigili comme pourquoi toutes ces communications autour de Gambana pourquoi toutes ces communications autour de l'esclavage dans la région de Kayi pourquoi chaque fois communication bɛ teliya je pose la question Bugɔli ko min bɛ fɔ an ye o fana ɲininkali kɛ an yɛrɛ tagatɔ mɔgɔ dama min ye anw wele k'a fɔ ko an bɛ sɔn ka bugɔ kumaw cayala bɛɛ y'i ta fɔ c'est parce que les gens ne connaissent pas la réalité du terrain anw ma deli ka lafiya yɔrɔ la fɔlɔ ka tɛmɛ a Kayi mara kɔnɔ ka da kan an bɛ ka sogo duman dun an bɛ ka nɔnɔ duman min jatigiya bɛ ka kɛ ka anw kun bɛ ka ɲɛ an bisimila ka ɲɛ nka marakamuso kɔni ma d'an ma an bɛ yɔrɔ fana fara kan maraka ma muso d'an ma Kayi mara kɔnɔ n balimaw nin kumakan bɛ ka fɔ n'a y'a sɔrɔ maaw taara terrain kan est-ce que min bɛ ka fɔ o bɛ fɔ bilen wa bugɔli ko min bɛ sen na an y'o fana ɲininkali kɛ n ko an bɛ to ka jaw ye ko maa dɔw bɛ bugɔ joli bɛ bɔ u la u kunkolo bɛ sɔgɔ o ko anw ma maa min ye hɔrɔn ye hali ni ko ni tɛmɛna ani jɔn dɔ cɛ par exemple u fɔra ɲɔgɔn kɔ u kɛlɛla
o image bɛ ta ka circuler ko n'i y'a ye o kɛlɛ la n'i y'a ye a y'a bɔ joli bɔra la parce que ko a y'a ba jɔnya de ma a y'a ba jɔnya ma ko de y'a to bugɔli kɛla la o ko fana minnu bɛ Faransi ko Gambana a vocal yɛrɛ cila ne ma a 2018 a mɛnna n y'a yira marakaw la o y'a traduit hali na n yɛrɛ bɛ dɔɔnin mɛn marakakan na mais n y'a di marakaw ma minnu bɛ marakakan mɛn u ka kɔrɔ fɔ Gambanakaw b'a fɔ kuma bɛɛ ko u ka dugu ninnu na alimami minnu bɛ yen dugutigi minnu bɛ yen n'u ka baara ye laada ninnu ye ko kafiriw don ko silamɛw tɛ maraka ninnu ko anw ma journaliste maa min y'a to Faransi ka e fa kɛ kafiri ka e fa kɛ mɔgɔlankolon ye ka e fa neni ka e ba neni k'i buruju neni n'o tigilamɔgɔ bɔra Faransi ka na e ka dugu la e ɲɛna o ɲɛ i bɛ mun kɛ e ɲɛna o ɲɛ i bɛ mun kɛ o de y'a to ko kuma bɛɛ plainte min bɛ yen bi yɛrɛ k'a ka ca plainte 30 ni kɔ ye Gambana maaw u ye plainte min introduit contre certains villages contre certains habitants de ces différents villages ko bugɔli ninnu caman bɛ kɛ nin de ye mais situation laban min bɛ sen na sisan balimaw sani an ka se o ma an yalala du caman kɔnɔ a bɛ fɔ du ma ko jɔn du c'est que vous devez savoir aussi du caman bɛ yen a maaw y'u ka minɛnw cɛ mais du bɛɛ ma taa i bɛ taa sɔrɔ famille dɔ bɛ duba dɔ kɔnɔ olu y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ tɔw cɛ la ko olu bɛ taa ka bɔ dugu kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ ale ye ka bonda ye jɔn bonda ye historiquement culturellement i bɛ taa sɔrɔ ils sont frères mais frère dɔ b'a ka minɛn cɛ ka da kan olu bɛ Gambana na olu bɛ association dɔ la olu ka minɛn cɛ ka taa mais i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ ni min bɔra bɔkolo kelen na olu bɛ dugu kɔnɔ yen olu ko fɛn ma kɛ olu la fɛn ma fɔ olu ma k'olu tɛ se ka taga an yalala o du caman ni ɲɔgɔn cɛ ce que je vous dis aujourd'hui je l'ai vu de mes propres yeux je l'ai entendu de mes propres oreilles on m'a pas raconté on n'a pas raconté à Rasta ne ta tɛ koɲa ni Facebook kan n ta tɛ koɲa ni WhatsApp kan n ta tɛ koɲa mɛn Telegram kan n ta tɛ koɲa ye télévision la n ta tɛ koɲa mɛn radio la n ta tɛ koɲa ni presse kɔnɔ écrite kɔnɔ mais ne ta ye j'ai été dans ces différents villages depuis 2018 jusqu'à nos jours 2018 on a été 2021 aussi on a été tout récemment en Bolaye on a vu on a entendu minnu ye jɔn ye a jɔnkuntigiw lada u t'a fɔ yɛrɛ ko jɔnkuntigi ko karisa ye ladatigi ladatigi de bɛ yen n'i y'a mɛn ko karisa ye ladatigi ye o kɔrɔ jɔnkuntigi don ladatigiw ka kuntigi de y'ale l'Afrique c'est la diversité culturelle l'Afrique c'est l'harmonie culturelle ni de bɛ Afrique culture harmonie ni de bɛ vide a ma sinafɔ bara moi je suis né dans les milieux sinafɔ ne wolola sinafɔ cɛ la togoda la buguda la ka mɔ sinafɔ tu la an tɛ Bamakɔden an ma wolo an ma mɔ yan an nana yan an kunbayalen de sinafɔ tu la moment dɔ bɛ ko u b'a fɔ ko pɔri mana se pɔri ye dɔgɔkun kelen les sinafɔ qui suivent cette émission ils savent qu'est-ce qui est derrière cette activité appelée pɔri sanko mana gɛlɛya sinafɔ bara kɔmɔdenw bɛ bɔ u bɛ dɔnkili da n ye ala ka bɔ kalali ma u tɛ tila o fɔlɔ la san min na il pleut o ye Afrique de ye c'est la culture africaine c'est la tradition africaine c'est la culture malienne c'est la tradition malienne o ye an ka taabolo ye an ye tabiya an ye laadatigiw ɲininka ka duw ɲininka minnu bolila ka taa minnu ma boli on a été écouter les interventions de Gambana action min ka documentaire kɔnɔ a bɛna bɛɛ y'a la dɔrɔn minnu bɛ k'u dɛmɛ an bɛna y'a kɔnɔ mais kumakan min ye dugumɔgɔ ninnu tɔɔrɔ ka tɛmɛ kumakan bɛɛ kan u ye min fɔ an ye balimaw o de ye k'u y'a mɛn dɔrɔn maa dɔ da u b'a tɔgɔ fɔ n yɛrɛ dɔnbagaw don a bɛ n dɔn n b'a dɔn a tɛ diɲɛ fɛn foyi kɛ n'a ma wele ko n ka mɔgɔ bila ka taa couverture kɛ nin ko in kan k'a ka intervention dɔ la a y'a fɔ jɛmaya ta nɔfɛ ko ni su ko la ko maa minnu ye laadatigiw ye k'olu muso t'u ta ye n balimaw nin y'u tɔɔrɔ dɛ nin y'u tɔɔrɔ
mais n'a y'a sɔrɔ an balimakɛ y'a sɛgɛsɛgɛ ka bɔ da kisɛ kan o de bɛ k'a bila ka di kuma fɔ o ka ɲi mais n'a y'a sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ f'a y'a fɔ ten ou bien kuma dɔ fɔla ye prévoité min na je l'invite à approfondir davantage ses investigations ses recherches afin d'éclaircir cette situation tant sensible nin tɛ kuma denni balimaw ko ni su kola ko jɔn muso t'u ta ye dugu in kɔnɔ an ye du ɲuman fɛn fɛn ye n'i y'a bâtiment ni étage jɔ 20 i bɛ taa sɔrɔ 15 o ye maa ye maa minnu n'a bɛ fɔ o ma ko jɔnw ne ye n yɛrɛ ɲininka ni su kola maa muso t'u ta ye an ye jɔn ye an ta tɛ an yɛrɛ ye matigi bɛ fɛn kɛ an ja mais ne ye jɔn ye ne bɛ se ka n yɛrɛ sɔrɔ cogo di ka bɔ n ka village la ka Kayi ne la karata mara bɛɛ cɛ ci ka na Jɛma kɔnɔ ka Jɛma tɛmɛ ka na Bamakɔ ka na n ka passeport dilan ka n ka visa dilan ka taa Faransi ka baara ka tila ka ville n ka dugu la ka étage jɔ dugu min a bɛ fɔ ko ne ye jɔn ye ko ne ta tɛ n yɛrɛ ye ne question de poser n balimaw Lura Sarr a juste posé une question ne ye jɔn ye ne ka baara kɛ ka taa Faransi ka baara kɛ ka tila ka étage jɔ n ka dugu kɔnɔ ne ka étage ka ca ni hɔrɔn yɛrɛ ta ye ne ta tɛ n yɛrɛ ye est-ce que ne bɛ se k'o kɛ ma affirmation kɛ ne ye question de poser n balimaw ɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka waati laban in na kunnafoni min bɔla sani an ka taga sani an ka na kunnafoni laban na fɔlɔ a fɔlɔ min kɛra ko ni su kola ko maa muso t'u ta ye an ye muso dɔ ka intervention lajɛ télé la muso yɛrɛ da ko ni dunan nana dugu in kɔnɔ ko muso bɛ di dunan ma jɔn muso ko ka dunan bisimila ne kɔni taara dugu in na mais muso kɔni ma kɛ ne bisimila ne ni n ka mɔgɔw muso ma di Bilali ma Mamadi muso ma d'u ma ko bisimila ne yɛrɛ muso ma di ne ma a bɛ se ka kɛ ka i mara yɔrɔ wɛrɛ la n'i taara jɔn muso bɛ kɛ i bisimila ne ko sani Ganbana association ka na maa minnu bɛ ka wuli sisan fana ko jɔnya bɛ sani olu ka jɛkulu ka kere ne ko maa ma deli ka taa Kayi mara la wa ne ko maa minnu deli ka taa Kayi mara la san 20 san 30 est-ce que jɔn muso deli ka di aw ma ne ye question de poser n balimaw moi j'ai juste posé une question ne ko Kayi mara taali daminɛna bi maaw fɛ minnu tɛ Kayi mara la dɛ wa n'olu mana fɔ an ye ko Kayi ko jɔlɔkɔ bɛ siri maaw bolo n'a sen na juru bɛ siri la k'i gosi ko i b'a jɔya ma u ko laada de bɛ yen ni kɔɲɔ bɛ hɔrɔn fɛ yen jɔnw bɛ taa u ka tobili kɛ Bamakɔ yan maa dɔw bɛ yen olu dɔnnen ni maaw ka tobili yɛrɛ de kɛli ye o fana o bɛ yan o Bamakɔ yan o bɛ yan maaw b'u dɔn u bɛ yaala du ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔɲɔ bɛ yen ɲaga bɛ yen dusukasi bɛ yen olu de b'a tobili kɛ a bɛɛ bɛ di olu de ma olu ye jɔn ye wa dɔw bɛ yen kɔɲɔyɔrɔ la u bɛna deli la olu ye numu ye olu ye jɔn ye wa le Mali c'est la culture le Mali c'est la tradition la civilisation moderne c'est pas africaine c'est pas malienne c'est la réalité des cités an bɛ min dɔn o y'o de balimaw o y'o niveau ta ye an ka na se bi baara min kɛla n ye Jɛma préfet ɲininka deuxième addition au préfet de Jɛma an taara fa ka du kɔnɔ n ko monsieur le préfet ne bɛ se k'a faamu cogo di Bagababugu kɔnɔ ko maa dɔ ka ban jɔnya ma dugumɔgɔw k'o gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ o ka na ka Jɛma cɛ ci ka na Bamakɔ o tigilamɔgɔ ka taga sigi fo Faransi ambassade da la où étiez-vous monsieur le sous-préfet Lura Sarr vous pose la question a ko maa minnu ka minɛn cɛ ka bɔ Bagababugu depuis kibaruya fɔlɔ olu ye k'u ka minɛn cɛ olu ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ olu ye deuxième addition au maire Madina Sakɔ kɔnɔ min bɛ Bagababugu ni o ye dugutigi den olu y'a wele ka ɲininka a y'u gɛn de wa
A comme monsieur le préfet, maintenant vidéo de Chima, à vidéo il a un an, en tant que deuxième adjoint au maire, en tant que fils du chef de village, arabe vidéo là avec comment vous fait, comme vous ne kéré alors n'a ben ata. Ou koko tire fora anyanga mauvais kanga bo dugono, ame bo dugono, ame tara. Ayu délicat décès. Ko na fora ko aga mo teka cotisation sara. Ni dit que là magasin atata non mene blé, kalaso ni fait nous. Ko o fait tigela aula aka mobe malgré aka mobe ga banga cotisation sera mais restez ici chez vous, vous allez bénéficier tout. À quoi de fora vilo là on suivait également. Oh mbalimo au cas au délit ou bien son délitement au coup ga minonche kana djema kono djema préfère ka mogo bla tout me depuis sala ko deli ko fo ay lubena bamako de kateme djema kana bamako ka taga ci français ambassade de là c'est là où Laura ça pose la question. Une question posée nya ni le français ni connaît le français ne be taga Mali consulat de là. Au bina fo ne ka dugukolo de ka tanga fela foy dugu mida mita foy mais ko ka nesro kay marala jema stakli kono ne ka o chechi madina sako kay nera ko lu be chechi kana jema kateme jema ga kana kati kateme okan kana bamako kateme okan kata fo France ambassade dans la katani sigi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est devant l'ambassade de la France? On se pose la question. Nous n'avons français ambassade d'Ala. Donc, on a français ambassade d'Ala. Kouka mamou français. Eh! Chirac a décès Bamako. Kuma Foro a décès Bamako. Doutela Koka Banga Mao Bissimila. Almamouka Banga Mao Bissimila. Assemblée Mimessie, c'est Banga Mao Bissimila. Ministère de la Réconciliation. Ministère Bega Banga Mao Bissimila. Djemaka Banga Mao Bissimila. Au lieu de dire devant l'ambassade de la France, qu'est-ce qui cloche derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a indiqué l'ambassade de la France comme siège? Qui a ordonné à ces gens d'aller se siéger, d'aller se mettre devant l'ambassade de la France? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Une minute de silence. Nema business famu yeni ne yere nyinga fobi ntega sunoko kafa nyabe domaine yere nyinga muna manu bola gam bama bukono ka jema marabe chechi ka teme jema la ka teme dugu beka kana bamako muna ulu taru sigi frasa ambassade dala noko muni be frasa ambassade dala n'a ka ɲagami Mali kɔnɔ ya Mali ko ka ɲagami malidenw ne b'a ɲanabɔ n'aw ka fɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ ya faso ko in ka ɲagami fasodenw ne b'a ɲɛbɔ ne ma dɔnkili da dɛ o Mali dɔnkili kɔrɔba de maa min bɛ ko n'a ka ɲagami anw bara ko faransi b'a ɲanabɔ ne yɛrɛ ɲininka o la n balimaw ɔ n'an bɔra yen n ye préfet ɲininka pratique min bɛ kɛ préfet Clara ka sigi kuma fɛn fɔlɔ an ye dugu kɔnɔ a ko k'ale yɛrɛ dabali banna n'ale ye situation mɛn ale bɛ weleli kɛ Gambara maaw ma souvent u bɛ ban ale ka appel ta tomu dɔw bɛ yen ne bɛ n'o fana kɛ bi ne ko Gambana est une association ONG, est-ce qu'il bénéficie des financements? Je pose la question. Est-ce qu'il bénéficie des financements? Je pose la question. Qui est derrière eux? Qui les soutient? Je pose la question. Qui a intérêt à ce que ce conflit ne prend pas fin aujourd'hui? Je pose la question. Ame Noro Nininga.
kuma kelen na balimaw an bɛ ɲɔgɔn ɲininka kuma kelen na kɛlɛ min bɛ Kayi mara la bi ko jɔnko kuma mais n'u ko aw ma laada de bɛ yen i ka n ta kɛ n ka i ta kɛ. On a été écouter les interventions de Gambana, on a été écouter également les ONG et associations qui les soutiennent ici, on a été les écouter, on a été également au village, on a été dans la région, on a été au cercle, on a été prendre tous les témoignages. Mais Antena Fo, John Jote, le traitement est en cours par la rédaction de l'Actuel Média. Documentaire là, documentaire minamena à la disposition là. Mais qu'à faut, aïe! Comment me ka fo ko jonya be Kayi mara la moye neni ke be kuma do fo donc on ma ko an dabo ni koina raske be dabo ni kola i dabo ni kola raske be ni kuma me sina i dabo ala c'est très sensible ne ko mbalimo san joli Gambana ka communication bɛ ka kɛ Gambana ka kuma bɛ ka fɔ a bɛ ka fɔ ko matigiw bɛ ka bin jɔn kan a bɛ ka fɔ ko kojugu bɛ ka kɛ maaw la maa si ma maa bali k'i ka ne ma mɔgɔ si ma deli ka ne wele araske bɛ mun na Actuel Média y'a fɔ ka ni communication in kɛ ka ninnu ka fɛn couverture kɛ ko jɔnya bɛ Kayi mara la. Mais quand ils ont su que on a une investigation, on a une mort de envolé, ko an dabo ni koina parce que ni an nana ko joya tei, mi fra an ni an nana au fort, au tido arrangé. C'est là ne ba au business de ba kono wa. N'te galé ka don. Une question de poser. Je suis un homme de médias, ma vie c'est chercher les informations, faire le collecte, le traitement et la diffusion. Le jugement reste à vous, mais je pose des hypothèses et je pose des questions. Kabo kuna ne miye, kuna fundilao, angata seke. Joya bay, atei, net no fo aye, mais angata seke. Bole kuma meka fo, ne question posée. Une assemblée générale qui naîtra une séquence début 2018. C'est ça que je vais pas me 2021 j'ai été. Je sais de quoi je parle. Mais anga nini mesina alisa. Mi kuma ambolo ko fo aye. Mi me ka fo. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ne sont pas de l'or. Fefembe ka ou yeleku. Ko bete sanu ida zrakacha, awarje kacha. Ni kiwara bolaga bi anga o siga folo na ya siga nan klala na belame anya ngalege noko muna ako ni pratique aw feya aw bega accuser muna ateka kuma oko olu kunko olu tato alama mais ni ya bi bega wuli ka kuma ko be gata niveau mina Kayi mara be ka yira jena pour jamais yira na ona ni marala na ma se ka bois strafe ka daga ni Gambana ko ni kelen damna fo bi. C'est trop. Mais n'est question de poser que la France vient faire quoi ici à Raskebe? Ami bol kuma ni odimbalmo. Mali musaka mi bo France. Kana Mali kono. Investissement me ke on fait Mali kono. Musaka mi bo France kana Mali kono ya. O kachani war mi bo du gouvernement. Mala mu me kokan. Ou be investissement mi ke FMI, Banque mondiale, bien jamana deba jekulu be, ou be warmi di ama o te, malem munube Kayi marala luta kofa, ou warmi bla Kayi marakono utobo. Gambana Mali Gambana mo fama be francide. Niko willa France ambassade da. Investissement me ka ke dibin kele damne li a jola. Neko est-ce que la France a intérêt à ce qu'un conflit s'éclate entre des communautés, entre les habitants du même village, pour que ces investissements s'arrêtent parce que
c'est l'économie de la France qui est mise en jeu. Une question est posée. Est-ce que ni kɛlɛ ni mankan bɛ français de arranger parce que musaka min bɛ bɔ ka na investir ni dugu ninnu na a bɛɛ bɛ ka bɔ français de kɔnɔ a fanba bɛɛ ni kɛlɛ bɛ yen investissement bɛ jɔ l'économie ne tourne plus est-ce que bɛ ka français arranger wa une question est posée et la réponse elle est à vous la raison est la chose la mieux partagée au monde Ala ye an bɛɛ sɔn hakili la mais hey Bob Marley ko emancipate yourself from mental slavery n'an b'a de kan frère Romand a ko a y'a hakili bɔ jɔnya kɔ mɔgɔ si tɛ se ka hakili bɔ jɔnya kɔ fo n'a kɛ i yɛrɛ ye ne ye min mɔ n ye min fɔ n bɛ n kale Ala la bilahi n ye n kale Ala ka bɔ kalili ma kuma min bɔra ne da n m'a si sɛbɛ a si sɛbɛnnen tɛ ne bolo ko n bɛ k'a sɛbɛnlen kalan a si sɛbɛnlen tɛ n bolo n bɛ k'a sɛbɛnlen kalan min fɔra n ye o de bɛ yan n ye min dɔn o de bɛ yan détail foyi tɛ yan ko min bɛ n bolo ko n nana kalan ka kɔrɔfɔ a ye walima ko mɔgɔya fɔ aras kebe tigi si plateau kan a fɔ tan 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 o ti fɔra sa ye les principes des rastas sont inébranlables n'a ma bɛn maa min ma a kɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ n'a dira maa min na ko n kuma cogo don ne mɔna tan n'a ma bɛn maa min ma ko n ye galon da i la fo ne filila damu kama tɛ mais n'a ma diya maa min ye ko n ye kuma fɔ cɛ don mais a ma diya e y'a boli cogo kan Ala k'an sɔn hakili mana salam na warada alu ta continue hasta la victoria siempre an b'a fɔ ko a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasa mais ni Ala sɔnna ma Action ka documentaire bɛ sira la ka nalen ni ko in kan mais avant ça assemblée générale min kɛ dugu in kɔnɔ maa minnu ye intervention kɛ an bɛ n'o k'a la ni maa min fana bɛ fɛ ka argument wɛrɛ di plateau bɛ yen ni maa min ko i ma sɔn an ka kuma ninnu ma min fana ne i ma sɔn n'i ko débat ka kɛ an dayɛlɛlen don kunnafoni di don a kan bɛn ni maa min fana ma sɔn a bɛ se ka weleli kɛ Actuel Media la numéro bɛ di aw ma 76 56 65 92 a kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalamu